Mag-unon kog isda nga tamban. Akong butangan og ini nga lamas. Ni si suka nga tuba. Akong gibutangan. Una na ko itak-ang. Nya butangan ako og asin. Asin gamay lang. Depende sa iyong timpla. Nakani magic sarap. Nga gamay pod. Nya butangan ako og oil para ang langsi sa tamban mawala. Mawa ang langsi sa tamban. So, okay, ako yung itak-ang dito sa kayo kay dugay man ni nako lutuon, dugay pa ni nako pa haunon kay akong pa mura siya sardines nga sulod mga senyorita mo ako timpla. So mo ni amo ang panihapon karong adlaw this Sunday evening. Lami ini yummy mo ni pagkaon sa Pinay nga pure dinhi sa Philippines. So hello mga friends, hello. Tara, ako nang itak-ang ako ang isda nga inuunan. Yummy. Pagkaon sa pure nga Pinay. Pero mukaon sa ako ang anak ani. Mukaon sa to kung banang hapon. Ani, may isda nga tamban. Wow. Yummy. Lami kaayo. Naglutuan ni simple lagi kay ni. Iban ang isda nga tamban, gikuan sa iyahang tinai. Dayon gilugasan og katulo, dayon gibutang sa kaldero, butangan og lamas, suka og ilibol nga gamay, asin og gamay nga magic sarap. Nya, mura. Depende na sa timpla ninyo. Nato kung luto na ba? Wow, luto na akong isda nga inununan, kalami. Lami, yummy. Kahumot sa akong isda nga inununan. Kumusta?